परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री चरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ता परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ श्री चरण मोर कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। मोर एही वीडियो देखुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरु भ्राता ओ माँ मानंकु प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु निवेदन करे। आजिर विषय वस्तुटी हेउछि आमे माने प्रार्थना करू काहीकि, प्रार्थनार मूल कथाटी कौन। श्री श्री ठाकुर यहाँ उपर कौन कहते आमे माने आलोचना करबा। ता पूर्व जदि आपण माने मोर ही चैनल रे नुआ अछंती आ चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे श्री श्री ठाकुर ठारे कहिसंती जे 1950 मसीहा फेब्रुआरी मास 12 तारिखर घटना। श्री श्री ठाकुर कहले आमे माने प्रार्थना करू काहीकि, प्रार्थनार मूल कथाटी हिला संकल्प उद्दीप्त हेबा। संकल्प उद्यापन पाई जेपरि भाबिबाकु हुए, कहिबाकु हुए, करिबाकु हुए, आवेग आग्रह को उद्बुद्ध करी आप्राण संवेगरे ताहा करिबाकु ही कुहा जाए प्रार्थना। उन्मादना नहीं, भाव नहीं, आग्रह नहीं, संकल्प सेठारे सफल हुए कम। डिटर्मिनेशन जदि पक्का न हुए, भाव जदि गभीर न हुए, ता सुसिद्ध हुए ना। प्रार्थना करिबार माने तो ताहा ही सही संकल्प ओ भाव को पक्का करी सही पथरे चलिबा। आमको श्रद्धा चलन रे चलिबाकू हेबो। श्रद्धा चलन माने सही परि चलिबा जहा द्वारा मनीष श्रद्धा करी सुखी हुए, तृप्ति हुए, आनंदित हुए। आमर व्यवहार रे मनीष को सुस्थ, दीप्त, सुखी, संवर्धित, सेवा परायण कर तोलिबा दरकार। एहार मूल कथा अच्युत इष्ट निष्ठा। सथिरे त्रुटि करी इष्टानुरागर कपटता देखाई चलिले श्रद्धा चलन रे त्रुटि आसी जाए। ताहा द्वारा मनीष इष्टनिष्ठ हुए ना, इंटरग्रेटेड हुए ना, संहति दुर्बल हुए। लोक जानिबाकू चाहे, उन्नत हेबाकू चाहे, छोट होई रहिबाकू केही चाहे ना। किंतु मेसेंजर ऋतिक जो माने रिप्रेजेंट करिबे जीवनर पथ, उन्नतिर आलोक, से माने जदि सेही परि हुअंती तेबे तो चाहे होई परिबो। मनीष निजे निजे शिक्षित होई पारे ना। शिक्षित हेबाकू हेले उपयुक्त शिक्षक लागे। श्रद्धा चरित्रयुक्त सेपरि शिक्षक जदि थाए, ता प्रति श्रद्धार भितर दे मनीष आपे आपे शिक्षा पाए। गवर्नमेंट रो जेपरि मिनिस्टर दरकार, ऑफिसर दरकार, प्रत्येक फैमिली रे भी सेपरि दरकार। फैमिली रो मध्य रे केही रहिबा दरकार इंटरग्रेटिंग क्रिस्टलाइजिंग एजेंट। आउ ता उपरे रहिबो ऋतिक मिनिस्टरिंग एजेंट। एमाने मिसी गोटिए फैमिली को पड़ी जिबाकू देबे नहीं। बुद्धि परामर्श, सेवा, साहाय्य, सहचर्य देई प्रत्येक फैमिली को उद्वर्धन रे पथरे तोली धरिबे, पतन असंभव करी तोलिबे। माँ बापा परस्पर प्रति जदि सक्रिय सेवा संवर्धनी प्रीति उद्दीपनी भाव नहीं चलती तेबे संसार स्वर्ग होई उठे। सेपरि हेले जन्म हुअंती गोटिए गोटिए देव संतान उत्तम जैवी संस्थिति नहीं। सेई संस्थितिर कारणरू सेमाने जन्म ठारू ही भलटा धरी पारंती, चाली पारंती सेई पथरे। समाजर रूप बदली जाए। आउ झिया मानंकु एभली ट्रेनिंग देबाकू हेबो जे उच्च दिग छड़ा नीच दिगरे सेमाने मन जेपरि न जाए। झिया को केबे भी नीच घरे विवाह दियंतु नहीं। तार व्यक्तिगत प्रकृति ओ कुल संस्कृतिर परिपूरणी सर्वांशरे श्रेय उच्च घरर इष्ट निष्ठ पिलार हातरे ताकू देबा उचित। छात्र मानंक क्षेत्र रे सही एका कथा। सेमाने इष्टानुग चलन रे जदि चलंती, शिक्षकंक ठारे श्रद्धा सेवा नहीं जदि शिखंती तेबे ता सत्तारे गुंथी होई जाए। ता बाद दे जो शिक्षा ता केंद्रायित होई उठेना, मीनिंगफुली
ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ନା ତା କଳଗାଉଣା ରେକର୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଘରେ ଘରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ଘରେ ଏସବୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବି ଶିଖନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି ଗଳଗ୍ରହ ବା ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େନା। କେବଳ ଆୟର ଦିଗରୁ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଇନଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଜିନିୟସ୍ ବି ବଢ଼ି ଉଠେ। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ଭଲ, ଆହୁରି ଉପଯୋଗୀ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଦେଶର ଅଭାବ ପରିପୂରଣ କରାଯାଏ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ମଥାରେ ଖେଳେ। ଆଉ ଏଇ ସେବା ଫଳରେ ଆଦର୍ଶବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମଣିଷ ପାଏ, ସେଥିରେ ପାଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ। ଶିଳ୍ପ ବା କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବି ଦରକାର ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବିରୋଧ ହୁଏ, ସେତେ ଆସେ ଅଶାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ପଥରେ। ମନର ସେବା ନ କରି ବାହାରର ସେବା କରିବାରେ ଶାନ୍ତି ହୁଏନା। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ପରିବାରରେ ପରସ୍ପରର ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରି ବାହିକ ସେବା ଯଦି କରେ, ତେବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାବ ବିରାଜ କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇ କାହା ସହିତ ଘଷି ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯାହା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଯେଭଳି ଦରକାର ସେଠାରେ ସେଭଳି ଚାଲିବା, କହିବା, କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ରା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯିଏ ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାର ବେଳରେ ହିଁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେଶ ଆଜି ଶାନ୍ତିର କଥା। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ପରିକଳ୍ପନା ରଚିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୟାସର ମୂଳ ନାହିଁ। ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ହିଁ। ପୁରୟମାଣ ଜୀବନ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୋଇ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗୀ ସମବେଦନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସକ୍ରିୟ ଅନ୍ତରାଶ ଯେତେ ହୋଇଉଠିବେ, ଶାନ୍ତି ସେତେ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଉଠିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ ହୋଇପାରୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସଂଗଠନ କରିପାରୁ। ନ କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି କରି ଚାଲିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପାରିବେ। ଆମେ ବି ପାରିବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର, ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବେ କରିବୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ କରିନାହୁଁ କିଛି। ସ୍ୱସ୍ତି ବାହିନୀର କଥା କେତେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯଦି ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଦେଶ, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲିଡର୍ସ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହୋଇ ଲୋକସେବା କରିବେ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୀକ୍ଷିତ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଦୈନିକ 3 ଟଙ୍କା କରି ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବେ। ତାପରେ ଦରକାର ଶ୍ରମଣ, ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତାହା କଲେ କ'ଣ ଯେ ହୁଏ, କହି ଶେଷ କରାଯାଏନା। ମଣିଷମାନେ ଯଦି ସର୍ବତୋଭାବରେ ସମର୍ଥ ଓ ସଂହତ ହୋଇ ଉଠିବାର ପଥରେ ନ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ନ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କିଛି କରିପାରେ? ଆମେମାନେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଚାହୁଁ ସଂହତି, ଏକତା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଚଳନ। ତାହା ଦେଶ ଦେଶରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ହିଁ। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ।